ଯେତେବେଳେ ବି ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉଠୁ, ଦୁଃଖୀ ଗରିବମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉଠୁ, ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉଠୁ, ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଡାକା ଦିଆଯାଏ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଷୀମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହାକି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚୁ, ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ଆମେ ଆଉ ସରକାର ପଟୁ ଗୁହାରି କରିଥିବ ଛଡ଼େଇ ଦେବା ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗଠନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏହି ସଂଗଠନ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳାଇଯିବ ଯେ ଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅସମାଧାନ ହେଇ ରହିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୂଳଭୂତ ସମସ୍ୟା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଥିଲା, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭାବରେ ଯାଉଛୁ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା କଥା ଜାଣିପାରୁ। ଏ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ହତଭାଗ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା। ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳସେଚନର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ଶପଥ କରୁଛେ ଜମିକୁ ଆମେ ଜଳସେଚିତ କରୁଛୁ ବୋଲି, ବିଲକୁଲ ଜଳସେଚନ 20% ହେଇପାରିବ। ଜଳସେଚନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳସେଚନ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷାର ଅଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ମରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଫସଲ ମରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ତାକୁ କୁହାଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳସେଚନ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେନାଲରେ ଠିକ୍ ମାନେ ଧାନ ପାଚି ଆସିବ କେନାଲରେ ପାଣି ଆସିବନି, ଏଇଟାକୁ ଜଳସେଚନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ଉପଖଣ୍ଡ ବୌଦ୍ଧ ଉପଖଣ୍ଡ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ମରଭଙ୍ଗା ଦୁଇଟା ବ୍ଲକ, ଏହି ବ୍ଲକରେ ଚିରମରୁଡ଼ି ପ୍ରକୃତ ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ମାଟି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳସେଚନର ସାମାନ୍ୟ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏ କଥାକୁ କେତେ ଗଭୀରତା ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏତେ ମ୍ରିୟମାଣ ଲାଗେ ଯେ ଯାହା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ୱିଦାଉଟ୍ ବିନା ଜଳସେଚନରେ କୌଣସି ଚାଷୀର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? ଯଦି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ଜିଲ୍ଲା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପାଣି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜମିର ହୁଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁଛି, ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଛଡ଼େଇକି ନେବା, ମାଗିକି ଭିକ୍ଷା କରିକି ନୁହଁ। ତେଣୁ ମୋର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଗର୍ବର କଥା ଯେ ସୈନିକ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବରେ ତାଙ୍କୁ ଆଗରେ ନେବା ଏବଂ ଆମର ମୂଳଭୂତ ସମସ୍ୟା, ତାଙ୍କର ମୂଳଭୂତ ସମସ୍ୟାକୁ, ଉଭୟଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ମିଶିକି ମିଳିତ ଭାବରେ କିପରି ଏ ଜିଲ୍ଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା, ଲଢ଼େଇ କରିବା ଏବଂ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏହି ବୈଠକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମେମାନେ ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ କେବେ ବି ମାନେ ହାଲୁକା ନୁହଁ କିମ୍ବା ମାନେ ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦୁର୍ବଳ ନୁହଁ। ଚାଷୀ ଯିଏ ମାଟିରୁ ପୋଷଣ କରିକି ସୁନା ଫଳଉଛି ତାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦୁର୍ବଳ ନୁହଁ। ଅଭାବ ରହିଛି ଆମ ଭିତରେ ସଂଗଠନର ଅଭାବ। ଆମେ ସଂଗଠିତ ହେଇପାରିନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ୍ଟାବନ ବ୍ଲକରେ 8ଟି ମେଘା ହେଇସାରିଲାଣି। ଦେଖିଥିବେ ଦୁରିଆ ତ ନୁହଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 8ଟି ମେଘା କ୍ଷେତକୁ ପାଣି ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ନଦୀର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ 8 ସବଡିଭିଜନରେ ଏଣ୍ଟାର ପୁରା ମହାନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ 2ଟା ମେଘା ଏବଂ ମାଞ୍ଜୋର ଡ୍ୟାମ୍ 2 ଫସଲ ଚାଷ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ମେଘା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କହନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ଆମର ବାପ ଯଦି ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ସ୍ୱରୋତ୍ତୋଳନ କରିଥାନ୍ତେ ସେହି ସମୟରେ, ତାହେଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ବୋଲି, ତାଙ୍କ ନାଁ ମୋର ପାଟି କଲେ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାଞ୍ଜୋର ଡ୍ୟାମ୍ ସିଏ ଅନୁକୂଳ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ 100 ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧରିକିରି। ପଞ୍ଚାୟତ ଚାଷୀ ମିଶିଲେ, ତାର ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ଲକର ଚାଷୀ ମିଶିଗଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ମୁଖର ହେଲା ଏବଂ ସରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଆଜି ଏଣ୍ଟାର 8 ବ୍ଲକ ପ୍ରାୟ ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି। ଜାଲ ଭଳିଆ ସବୁ ଗାଁ ସବୁ ବିଲକୁ କ୍ଷେତକୁ ପାଣି ଗଲାଣି, ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି। ଏକରେ ଜମି 2 ଏକର ହେଲାଣି। ଡବଲ ଫସଲ କଲା ପରେ ଚାଷୀର ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସୁଦୃଢ଼ ହେଲା। ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯିବେ ନା ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ସଂଗଠିତ ହୋଇକରି ଲଢ଼େଇ କରିବା ନାହିଁ,
आजिकल माँ नकादिले छुआ क्षीर दिए माने छुआ नकादिले माँ क्षीर दिए बोली कहते किंतु आमे चाषी भाई मैंने जदि आमर हक लड़ाई लड़वा नहीं ताहले आमर यही सब सुविधा प्रदान कर किए देश कुआड़े गलानी विज्ञान जुग बर्तमान सब मोबाइल कंप्यूटर जुग यही सब जिन आम पानी टोपाई बर्तमान सुधा डहक विफल हो ना खेत को पानी मिल पारा ना आमर बिया पान समस्या समाधान हो पारा आज पर्यंत दुर्भाग्यर कथा महानदी बही जाइए महानदी को पिला बेलू आज पर्यटन खाली देखी देखिए आम जीवन जाऊँगी गोरु आम सफा कर महानदी गोरु गदाऊँ महानदी में आम गाधाऊ महानदी कि महानदी पानी एत खराब ताको पी पार बर्तमान सुधा आम महानदी को खाली देखी देखी आम जीवन अतिबाहित होगा आमर कौन अधिकार नहीं ए महानदी पानी टोपाई आम बिल में पकाया आमर कौन अधिकार नहीं महानदी पानी को पीवा कौन पाई प्रशासन ये सब जिन दूरे रखुच्च आम अधिकार दूरे रखुच्च ए पानी आपण मैंने विश्वास करेंगे नहीं महामारी होता 4-5 वर्ष पूर्व महामारी है किडनी महामारी पानी टोपाक विशुद्ध पानी जल अभाव गाँव में शह शह लोक मरीगले गत काली जड़े सेवा प्रमुख आमर आसते भुवनेश्वर मुझे नहीं जगलपुर गाँ 28 घर मरी 31 जन लोक पानी अभाव अनुभव कर जिन पानी अभाव सामान्य विशुद्ध पानी जल अभाव जगलपुर गोटे गाँ जो पूर्वतन एमएलए और एमपी थे अनिरुद्ध दीपंकर गाँ वंश बुड़ीगला दाया सब सर्वनाश हो गले कार पानी टे ना पीया पानी टे ना बर्तमान सुधा ही पीआर पानी बारंबार आम कहूँ सरकार को जे सबू जगह आम ब्लक टोटाल 23 खंड गाँ 7टा पंचायत 23 खंड गाँव में विशुद्ध पानी जल अभाव पुरुष शून्य हो गला गाँव मैंने सब कि प्रशासन काम बर्तमान सुधा बदलाई अच्छी कौन जो किसी करना जिते दाबी आपत्ति कले सुधा प्रशासन शुणा नाराज आप चिंता करूँ जदि लड़ाई करवा ना आम जा कहे से गाँव में काली माँ काली बयान करते आगे जो भाई को नहीं जाइए राउत भाई जे बा आम घर मुरबी मैंने जो मैंने वयस्क लोक थे से भी मने न आम पिला भी मरीगला आम वंश मरीगला यही प्रकार अवस्था हाहाकार खाली से गाँव तो नहीं आप शुक्ला महिला साइड जातु जो 23 खंड कमलपुर गाँव को जातु जामपत्र गाँव को जातु आम गाँव में आम निज गाँव में 18 जन लोक मरी किडनी रोग बर्तमान जुग कुआड़ गला विज्ञान जुग जदि यही जुगे पानी अभाव में मनुष्य मर या दुर्भाग्यर कथा किसी नई पाए आप चिंता करूँ आम बहुत शिक्षित हो गले चिंता करूँ अनेक भाषण मार्च छक बजार सब जगह किंतु आम आज जिलावासी पानी डहक विफल होचु आम जो पानी पीऊँ से पानी मान अति न्यून मान पानी पीवा योग्य पानी नुहे तेणु आम से जो लड़ाई करूँ आज सरकार कौन कले मागणा औषध किसी देदेले डायलिसिस मेसीन किसी बसईदे हाथ पोछीदे आज समाज पेपर बाहरी जे तिरड़ गाँव में गोटे लोक मैंने स्टोरी बाहरी जाए गोटे केस स्टडी कराई जे गोटे लोक से गाँव में पाखापाखि 30 जन लोक बर्तमान सुधा पाखापाखि तिरड़ और आउ 3-4टा गाँ 30 जन लोक बर्तमान सुधा किडनी रोग आक्रांत आउ से कहीं भल हेबे डाक्तरी सुविधा पहुँची पार नहीं से आसी पार ना सरकारी उदासीन मनोभाव जो आज से अंचल में बर्तमान किडनी महामारी व्यापी हरभंगा ब्लक विशेष भाव में तेणु आपने सजग हूँ चाषी भाई मैंने एमती आम जमी जेकोसी समस्या आपको डाकिले सब आसुवे दयाकों जो डाकिले आसुवे या पूर्व गोटे आम इलेक्ट्रिक गोटे आंदोलन करूँ दुर्भाग्यर विषय पिलांर परीक्षा चलती मैट्रिक परीक्षा इलेक्ट्रिक वाले लाइन काटुच्च गाँ गाँ बोलिकी विरोध कहीं करूना केते दुर्भाग्यर कथा चिंता करूँ टाटा पावर को जो अधिकार देला किए टाटा पावर सरकार सहित गोटे एग्रीमेंट कर छोट एग्रीमेंट चाषी घर छुआ मैंने पाठ पढ़ुं मैट्रिक परीक्षा बोर्ड परीक्षा चलती मार्च मास खरारे डहक विकल से समय किए 500 टंका किए 1000 टंका किए 2000 टंका दे ना बोली पूरा एमुंडू का संरक्षण इलेक्ट्रिक काटुले अथच गोटे लोक कहीं प्रतिवाद कले आश्चर्य कथा आमे आमर अधिकार विषय बिल्कुल अनभिज्ञ आमर अभिज्ञता नहीं जे आमर अधिकार कौन आम भावुँ टाटा पावर कि जो कंपानी पूरा विराट लोक बोली एम कि विराट लोक ए देश में गणतंत्र शासन चलती आम तार मालिक आम चिंता करवा दरकार ये टाटा पावर को 40 वर्ष है पोषित किए ए गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट 40 वर्ष है पोषित किए आमर कर्मचारी पैसा मैंने दरमा पाते आमर कर्मचारी पैसा गाड़ी घोड़ा चलते और ऑफिस हो 40 वर्ष दीर्घ 40 वर्ष कि आम बिल हिसाब करवा गोटे साधारण घर बिल
साधारण गरीब परिवार बिल जब आम हिसाब करिया मिनिमम 2 लाख टंका कम हम ना 2 लाख 3 लाख 4 लाख पर्यंत 40 वर्ष भितर आम बिल बांधु सरकार को बिल देला परे हीराकुद नदीबंध गठन बनागला ए हीराकुद नदीबंध किए माटी खोली हीराकुद नदीबंध बनैथिला आमर पूर्वज माने जीर्ण शीर्ण शरीर रे से माटी कोही पकैथिला मेसिन नथिला से तळकु आमर अधिकार नै हीराकुद डैम बनैलो आमे मेसिन बसला आमर पैसा रे इलेक्ट्रिक बाहला आम पैसा रू किंतु एमाने लाइन काटी आछन घर घर गाँ गाँ काटन लाइन कोनसी गोटे लोक भी प्रतिवाद करले दुर्भाग्यर कथा आश्चर्य आमे आमर अधिकार विषय किछि जानि नाही कहले चले बाहर खाली फंपा भाषण कोनसी लोक भी किछि करू ना प्रतिवाद सुद्धा कले नाही आमे ताको पछरे गुड़ेलु लागिलु विभिन्न गाँव में अटक कलु एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एसडीओ जेई भाई समस्त अटक कलु लाइन बांधिबो तापर कथारता आमे होचे लाइन डिपार्टमेंट रो मालिक तबे को बना के लाइन काटि दो बिना कहू टाटा पावर एग्रीमेंट करछि कि गवर्नमेंट संगे जे लाइन कोड बिल दला नै 5000 टका बोली त लाइन काटि दो बोली बिना एग्रीमेंट रे टाटा पावर को अधिकार दला कि से गोटा हलिया सरकार को हलिया एग्रीमेंट करछि से वर्तमान बिल कलेक्शन करिवो एवं इलेक्ट्रिक वितरण करिवो ताकू एत अधिकार दला कि किंतु आम लोक माने निजर अधिकार साब्यस्त करि पारथि साधारण जुक्ति टिके मत कहि को आश्चर्य लागे मते आमे गाँ गाँ गलु विभिन्न गाँ मोहर